ximqatiya baggaara wolqaama Xoossaa aaro kiyatetta imota asanay demmiyo gishshaw woosa keettiya hagaadan ximqatiyaw aaho sohuwa imawus. xaaxi waaxiyoode ximqatiyan asanay atotetta demmees. ximqatiyan nagaraw atotetta demmees. issi asay ortodokseti layttan ximqatiya zaaretti xammaqettiyoonaayye yaagidi qoppiya asay dees. akkay gidenna. naatetta maata imissiya ximqatiya xammaqettiyoy nu issito. Iyesuus Kiristoosi nu gishshaw xammaqettoogaa bana ziqqi oottoogaa qoppanaw layttappe laytta naagidi anjjettida tsabalan aracettiiddi Iyesuusi nu gishshaw nu ximqatiya anjjanaw xammaqettoogaa qoppeettesppe attin naatetta imissiya ximqatiya issi ortodokse gidida asi aydenne gidikko xammaqettiyoy issito xalaala. Hawaaretu tohuwa qachchidoo, hawaaretu tohuwa quccidoo, ba danccuwa danccidi utti makkidi tana astamaare geeta, goda geeta. Ta intte goda gidayda, intte astamaariya gidayda, hagaadan inttena bonchchada intte tohuwa meeccikko, tana ziqqi oottikko, inttekka intte ishatuyyo hagaadan oottite yaagis Iyesuusi. Aawa sunttan, na'aa sunttan, geeshsha ayyaanan issi Xoossan ammanoos. Dumma dumma sohuwan gididi ha misiliya kaalliddi de'iyaa Xoossaa dereti ubbaykka intte diyoosan nu godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa sarotettaynne aaro kiyatetta imotay inttenaara nunaara ubbaarakka issippe gido. Hashshu nu godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa ximqetiya baalaa 218 maarotaa layttaw saruwan goday gattees. Toophphiyaa Ortodokse woosa keettan bonchchettiya 9 wogga nu godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa baalatuppe issoy nu goday nu xale Iyesuus Kiristoosi Yorddaanoosa shaafan Heenoona wombban ba haggaazanchcha Yohaannisa kushiyan xammaqettido ximqatiya baaliyaa qoppiyo baaliyaa. Ha baalee salo gufanton Toophphiyaa Ortodokse woosa keettan xirre Toophphiyaa Ortodokse woosa keettan 5 aginan 11 gallassan bonchchettes. Toophphiyaa Ortodokse woosa keetta xalaalan gidennan dumma dumma woosa keettatun dummakka qassi Ortodokse geetettidi xeesettiya arshsho bagga Ortodoksetunkka argo bagga woykko Oriental geetettiya Ortodokse woosa keettatu ubbankka ximqatiya baalay dumma dumma hanotan he biittaa wogaadan zaarettidikka qassi geeshsha matsaafaa denddo oottiyoogan he woosa keettaa meeziyaadan aahuwan bonchchettes. Ha baalaappe goday nuuyyo anjjuwa bereketiya ubbassikka immo. Qanttan xeelliyo wodiyan geeshsha matsaafan ximqetiyaara oyqettidaagan de'iya qofata qanttan denttidi be'ana. Geeshsha matsaafan nu be'iyoy xaaxi waaxiyoode 3 ximqeteta be'eettes. Hegeekka gal"a machchan erettiya Ayhudatu ximqatee des. Hegaappe haa simmiyoode Iyesuus Kiristoosa meeccida geeshsha Yohaannisa ximqatee des. Heezzanttuwan qassi nu godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa ximqatee des. Ayhudatu ximqatee geeshshatettaa wogaara issippe oyqettidaagaa. Issi uray dumma dumma tunissiyabata bochchiyaba gidikko meecettees. Hegaara oyqettidaagaa. Hegaappe haa simmiyoode Ayhudatu ximqatee ha'ikka qassi harggiyappe paxiyo ximqatee Ayhudatu meeziyan Xoossaa geeshsha ayyaanay haattaa bollan aqin dumma dumma harggiyappe Ayhudati paxiyo ximqatiya meezee Ayhudatu meeziya woykko wogaa garssan de'iyaagaa be'eettes. Naa'anttuwan denttido ximqatee nu godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa meeccida geeshsha Yohaannisi xammaqido ximqetiya matsaafan be'eettes. Geeshsha Yohaannisa ximqatee qassi Nissaa ximqatiya geetettidi erettees. Maatiyoosa mishiraachuwan shemppuwa 3 payduwa 1ppe doommidi xaafettoogaadan Yorddaanoosa shaafan he wodiyan Yerusaalemen Yihudaaninne Yihudaa yuushuwan de'iya asati ubbati Yohaannisi xammaqiyo Yorddaanoosa shaafaa yiidi bantta nagaraa paaxidi Yohaannisa matan Yohaannisappe Nissaa ximqetiya woykko nagaraappe simuwa ximqetiya xammaqettoosona yaagees geeshsha matsaafay. Heezzantto ximqetee nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi
xammaqettido ximqatiya geeshsha maxaafaa bollan be'eettees giyogaa. Ayihudatu ximqetee geeshshatettaa ximqetiyanne hargiyappe ashuwa hargiyappe paxiyo ximqetiya, Yohannisa ximqetee nagaraappe simuwa woykko nissaa ximqetiya. Heezzanttoy ooratta maachchan de'iya keehippe erettiya ximqetee nu Goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi nuuyyo baasidi immido ximqetiya. Iyesuus Kiristoosi nuussi baasidi immido ximqetee Ayihudatu ximqetiyappekka dummatees, Yohannisa ximqetiyappekka dummatees. Ayihudatu ximqetee ashuwa hargiyappe paxanaassa, tunatettaappe wodessawu geeyanaassa. Yohannisa ximqetee qassi ha'issawu asay ashuwa daafuran oottiyo nagaraappe geeyanaassa xammaqettiyo. Nu Goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi nuuyyo baasidi immido ximqetee na'atettaa nuuyyo imissiya ximqetiya. Na'atettaa imissiya ximqetiya. Hayi ximqetiyabaa denttiyode ximqetee biidi gayttiyoy atotettaara gayttees. Nu Goday Iyesuus Kiristoosi ha na'atettaa imissiya ximqetiyabaa tamaarissiis. Tamaarissidoogaa qassi zaarettidi oosuwan polidi Iyesuusi bessiis. Tamaarissiiddi ammaniday, xammaqettiday attees. Ammanibeenaagaa bolli pirdettees yaagidi Marqoosa mishiraachchuwan 16 payduwa 16 bollan Iyesuusi tamaarissiis. Zaarettidikka Yohannisa mishiraachchuwan shemppuwa 3 payduwa 1 doommi nabbabiyode Farisaawetu astamaare gidiya geeshsha Niqoodimoosi nu Godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosakko qamman yiido wodiyan Iyesuusi odido xuuray ayyo ximqetiya xuuraabaa odiis. Asi atotetta demmanawu naa'anttuwa yelettana bessees yaagis. Niqoodimoosi malaalettidi Iyesuus Kiristoosa Yesuusaa asa na'ay cimi makkoogaappe sintta baggan baay'ee uluwa gelidi naa'anttuwa yelettanawu danddayiyee yaagis. Iyesuusi ayyo zaariiddi haattaappenne geeshsha ayyaanaappe yelettennabaa gidikko Xoossa kawotetta geliyoogee attoshin ayfiyankka be'anawu danddayekketa yaagidi tamaarissiis. Hegaa gidiyo gishshawu ooratta maachchan Iyesuus Kiristoosi nuuyyo baasidi immido ximqatee atotettaara gayttiya ximqetiya. Toophphiyaa Ortodokise woosa keettan aayyiyanne aaway Ortodokise ammanuwan de'iin aayeppenne aawaappe yelettida attuma na'ay 40 qamman, macca na'iya 80 qamman haattaappenne geeshsha ayyaanaappe naa'anttuwa yelettidi saluwan de'iya Xoossaa Abbaa nu aawawu yaagidi xeesiyo na'atetta maata ekkiyoy ximqatiya baggaara. Ximqatee atotettaara gayttees. Ximqatiya nu xammaqettiyoy atotetta demmanaassa. Ayssi ammaniday, xammaqettiday attees yaagidi tamaarissiday nu Godaa nu xaliya Iyesuus Kiristoosa. Iyesuus Kiristoosi baasido ooratta maachchaa nuuyyo imettida ximqatee atotettaara gayttiya ximqate. Atotettay ammani makkida urawu a baggaara atotettay beettiyo ximqate. Ammaniiddi aawaa na'aa geeshsha ayyaana issi Xoossa gi ammanida. Ammaniiddi Iyesuusi nu gishshawu hayqqidi moogettiis, hayquwa xooni denddiis gi ammanida. Ammanidoogaa oosuwan bessiyoy qassi aawaa na'aa geeshsha ayyaana issi Xoossa gi ammanidi makkidi aawaa na'aa geeshsha ayyaana issi Xoossaa sunttan xammaqetteettes. Iyesuusi hayqqiis, hayquwa xooni denddiis yaagi ammanida uray ximqatiyan Iyesuusaara duufuwa wodhdhees, Iyesuusaara qassi ximqatiyan denddees. Ammanidoogaa oosuwan bessiyoy ximqatiya baggaara. Iyesuus Kiristoosi xammaqettidoy Ayihudatuugaadan geeshshatettaa wogaa polanaassa gidenna. Asho hargee de'inkka paxotetta demmanaassa gidenna. Yohannisaagaadankka qassi nissa ximqetiya nagari an de'iin nagaraappe geeyanaassa gidenna Yesuusi xammaqettidoy. Yesuusi xammaqettidoyeeges. Nu woosa keettaa aaway Gorgoriyoos geetettiya aaway Yesuusi xammaqettidoy nagari an de'iin nagaraappe geeyanaassa gidenna. Ba geeshshatettaara nuna issuwa oottanawu Yesuusi xammaqettiis. Iqa xammaqettoogan demmiyo go'i de'iina gidenna bawu. Nu ximqatiya anjjanawu Iyesuusi xammaqettiis. Nuuni Xoossa na'a gidiyo kehatetta imotaa nuuyyo immanawu Iyesuusi
xammaqettiis yaages. Nu ximqatiya geeshshidi immanaw, nu ximqatiya baasidi immanaw, nu ximqatiya anjidi immanaw nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi xammaqettiis. Iyesuus Kiristoosi ooratta maachaan a ammaniya, a kaalliya, aara de'iya deriyaw atotetta immiya, na'atetta immiya ximqetiya anjidi immanaw, geeshshidi immanaw, ba geeshshatettaara nuna issuwa oottanaw nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi xammaqettiis. Hegaassa Toophphiyaa Orthodookise woosa keettan 5 tuussa xuuratuppe issoy ximqatiya xuuraa. Zaarettidi qoodiyoode 7 woosa keettaa xuuratuppe issoy ximqatiya xuuraa. Ximqatiya baggaara wolqaama Xoossaa aaro kehatettaa imota asa nay demmiyo gishshaw woosa keettiya hagaadan ximqatiyaw aaho sohuwa immoos. Xaaxi waaxiyoode ximqatiyan asa nay atotetta demmees. Ximqatiyan nagaraw atotetta demmees. Issi uray geellidan xammaqettennan diccidi woggaa gidi makkidi woykko ayzaabetettan gam'idi woykko hara ammanuwan gam'idi yiidi xammaqettiyo wode na'atetta imissiya issi ximqatiyo xammaqettiyode he gallassay gakkanaw oottido ay nagaraykka ximqatiya baggaara he izaawappe muleera qucettidi kichchees. Ximqatiya baggan woosa keettaw abaale gideettes. Ximqatiya baggan Iyesuus Kiristoosaara issifetettaa medheettes. Geluwan odoogaadan Iyesuusi hayqqidi duufoo wodhdhis. Ximqatiyan nunkka duufoo leemiso gidiya ciimmaa wodheettes. Ximqatiyan pude kiyeettes. Iyesuusi qassi hayquwa xoonidi dendoogaa Iyesuusaara issippe sabbakeettes. Ooratta oonatettaa Iyesuusa maayidi hawaaree P'awuloosi intte Yesuusa maayideta yaagiyogaadan nagara eeshshaa, azazettenna eeshshaa, eeno geenna eeshshaa, koyro addaame eeshshaa ciimman ximqatiyan moogidi ooratta oonatettaa eeno yaagiya eeshshaa Iyesuus Kiristoosa maayidi denddeettes. Issi uray woosa keettan imettiya ay xuuraakka shaayettana danddayoy koyruwan ximqatiya penggiyaara gelii makkoogaappe sintta baggaara. Ximqatiya xuuray hara xuuratu ubbaayyo penge xuura. Issi uray penggiyaara geli makkidi wuygiya gelees, qol''uwa gelees, dumma dumma son diya kifiliya garssi gelees. Issi uray ximqatiyan geli makkoogaappe sintta baggan Iyesuusa ashuwa mees, Iyesuusa suuttaa uyees, qurbaanaa xuuraa polees. Ximqatiyan geli makkoogaappe sintta baggan meerooniya tiyettees. Geeshsha ayyaana imotaa ekkees. Ximqatiyan geli makkoogaappe sintta baggan hara woosa keettan imettiya ayyaanama xuurata aygaakka shaakkanaw danddayees. Iyesuusi nuuyyo baasidi immido ximqate ooratta maachchaagee atotettaara issippe oyqetti uttidaaga. Atotettaara issippe oyqetti uttidaaga. Iyesuusi xammaqettido issito xammaqettiis. Issito xammaqettidi issi ximqatiyo nuuyyo baasidi immis Iyesuusi. Matsaafa bollan hagaadan yaagi xaafettiis. Efesoona kiitan 4:5 bollan issi godaa, issi ammanuwa, issi ximqatiya yaagi xaafettiis. Ximqate issuwa. Toophphiyaa Orthodookise woosa keettan layttan 5 aginan 11 gallassan nu xammaqettiyo ximqate na'atetta maata imissiya ximqatiya gidenna. Na'atetta maata imissiya ximqatiya issi uray ba de'uwan xammaqettiyoy issito xalaala. Naa'anttikko pirddissees. Heezzanttikko pirddissees. Issito xalaala. Hay darotoo ximqatiyan na'atetta imissiya ximqatiyankka woosettida haattan asay aracettees. Qeedeeriya woykko ammanuwa kaddidi yiida uray xammaqettiyo ximqatiyankka woosettida tsabalan aracettees. Issi uraa soo qeesee woossanaw biikko haattay shiiqidaagaa bollan kidaaniya woosaa gattidi hara koshshiya woosatakka gatti woossi makkidi he son de'iya asaakka aracees, keettaakka aracees. Layttay qassi wontta giidoogaadan layttan 5 aginan 11 Iyesuusa ximqataa baalaa bonchchanaw kiyidi he sohuwan anjjettida xabalan aracetteettes.
hay dummatettay aybee giyaga shaakirana koshshees. Issi asay ortodokseti layttan ximqatiya zaaretti xammaqettiyoonaayye yaagidi qophii asay des. Akkay gidenna. Naatetta maata imissiya ximqatiya xammaqettiyoy nu issito. Ammanuwa woosaa bollan hagaadan yaages. Nagaraw atotetta imissiya issi ximqeten nuuni ammaneettes yaages. Nagaraw atotetta imissiya Xoossaappe naa'anttuwa nuna yelissiya haattaappenne geeshsha ayyaanaappe nu naa'anttuwa yelettidi Xoossawu na'a gidiyo ximqatiya issinno. Ayssi giikko ashuwan nu aayeppenne nu aawaappe yelettidoy issito xalaala. Ayyaanankka Xoossaappe nu yelettiyoy issito xalaala. Naa'anttana danddayenna. Oonne hasan salo gufantton sa'i merettoosappe hanno gakkanawu naa'uto aayeppe yelettiday baa. Ximqatiyankka nu yelettiyo issito xalaala. Dumma gaasotun woykko dumma aggaxaametun nu aracettiyo xabalay nu de'uwa anjjiya woosettida anjjettida xabalappe attin na'atetta maata imissiya ximqate gidenna. Na'atetta maata imissiya ximqatee xammaqettiyo galla he shiiqida haattaa bollan woosettiya woosaykka dumma, qeesee anjjiyo anjjoykka dumma. Qeesee he woosaa woossi makkoogaappe sintta baggan na'atetta maata imissiya ximqatiya xammaqettiya uray shiiqi uttido galla qeesee woossiyo woosay dumma woosaa I woossi makkoogaappe sintta baggan arba galla Iyesuusa miyyiyappe gukkida haattawu laamettes woosaa wolqqan. He xabalaa xeesiiddikka maayegebo woykko Iyesuusa miyyiya haattaa yaagidi xeesettes. Iyesuusa miyyiyappe gukkida suuttaa uyidi merinaa de'uwa demmettes. Iyesuusa miyyiyappe gukkida qassi haattan xammaqettidi Xoossaayyo na'a gideettes. Iyesuus Kiristoosi nu gishshawu xammaqettoogaa bana ziqqi oottoogaa qoppanawu layttappe laytta naagidi anjjettida xabalan aracettiiddi Iyesuusi nu gishshawu nu ximqatiya anjjanawu xammaqettoogaa qoppeettesppe attin na'atetta imissiya ximqatiya issi ortodokse gidida asi aydenne gidikko xammaqettiyoy issito xalaala. Ortodoksiyan de'iiddi ammanuwa kaddidi zaarettidi yiikko qeedeere geetettiya nissa ximqetiya issi uray xammaqettesppe attin na'atetta imissiya ximqetiya xammaqettenna. Hegaa gidiyo gishshawu layttan nu goday nu xalee Iyesuusi xammaqettoogaa qoppiiddi xammaqettida godaa Iyesuusa bonchchiiddi anjjettida Phaaphaasee diyosan Phaaphaasee baynnasan Qomoosee baynnasan qeesee anjjido xabalan aracetteettes. Nu goday nu xalee Iyesuusi Yorddaanoosa shaafan Heenoosa wombban ba haggaazanchchaa Yohaannisa kushiyan Iyesuusi xammaqettiis. Iyesuusi xammaqettiis giyode nu kahan yiyabay aybee giikko Iyesuusi bana ay keessa ziqqi oottidaakko qoppeettes. Maatiyoosa mishiraachchuwan shemppuwa 3 xaafettidoogaadan nu goday Iyesuusi shemppuwa 3 payduwa 13 bollan he wodiyan nissa ximqetiya xammaqiiddi de'iya Yohaannisakko Iyesuusi xammaqettanawu Galiilaappe Yorddaanoosa shaafaa biis yaagees. Xoossaa na'ay Iyesuusi Galiilaappe Yorddaanoosa shaafaa biidoogee nuna ay bessii giyode Iyesuusi bana ay keessa ziqqi oottidaakko bessees. Iyesuusa ximqatiya nu ay akeekana koshshiyobay Iyesuusi bana keehippe ziqqi oottis. Haaya gi xeesennan ta nena medhdhidaagaa gidikkinaa yaagennan Yohaannisi abaa markkattishin a oonatettaa eridi akko xammaqettanawu yiida asawu ta inttena haattan xammaqays. Taman xammaqiyagee inttena taappe guyyeera yiiddi des. Taappe guyyeera yiiddi diyagee taappe kase de'iyagaa. Taani a caammaa qashuwaa xafiraa birshshanawu tawu bessennaagee taappe guyyeera yees yaagidi Iyesuusi oonakko a xoqqatettaa eridi hegaadan markkattida Yohaannisakko haa yagiyakko woxxidi akko lakkilakkidi yaana danddayiya Yohaannisakko Iyesuusi yaabis. Ziqqatettaa tamaarissiiti. Ximqatiya baalaa bonchchiyode nu koyruwan akeekana koshshiyoy nunatettaa nu ay keena ziqqissiyo. Nu bayirawu nunatettaa ay keena ziqqissiyo. Nu ayees nu aawawu nunatettaa ay keena ziqqissiyo. Machchiya keettaaway ba machchees banatettaa ay keena ziqqi ootti. Kiristinna de'oo giyogee bana aggi bayyoogaa. Yesuusi tana kaallana koyya uray de'ikko bana aggi bayyoogaa. Yaatidi ta masqaliya tookkidi tana kaalloos. Ay keena nuna ziqqi oottiyo.
woosa keettan agalgalootiyan haggaaziyoo haggaazan karen nu de'iyo deettan nunatettaa ayi keena ziqqi oottiyo xoossaa sinttan nunatettaa ayi keena ziqqi oottiyo giyaaga akeekana koshshees. Zaarettiyoode Iyesuusi nuuyyo leemiso gidanaassa. Iyesuusi ammaniya asawu oossikka leemiso gidanawu koyidi Iyesuusi bana ziqqi oottis hegaa keessa. Hawaaretu tohuwaa wodhdhidi meeccisi Iyesuusi. Phexroosi ubba Yesuusaara palamaa doommoogaa akeekeettes. Ne ta tohuwaa meeccakka gis. Tane tohuwaa meeccennaba gidikko tanaara niyo isipetetti baawa gin toho xalla gidenna godawu ta huuphiyappe doommada mule bollaa meecca gin toho xalla meeccikko gides yaagis. Hawaaretu tohuwaa meeccidi hawaaretu tohuwaa qachchidoo hawaaretu tohuwaa quccidoo badancuwaa danccidi utti makkidi tana astamaare geeta goda geeta ta inte goda gidayda inte astamaariya gidayda hagaadan intena bonchchada inte tohuwaa meeccikko tana ziqqi oottikko intekka inte ishatuyyo hagaadan oottite yaagis Iyesuusi. Nuuyyo leemiso gidanawu Iyesuusi ximqatiyaa xammaqettis. Hegaappe ha simmiyoode Iyesuusi ayssi ximqatiyaa xammaqettide yaagiyoode Iyesuusi Xoossaa issotettaanne heezzatettaa xuuraa qonccissanawu Yesuusi xammaqettis. Qantta qaalan haasayiyode Sillaasiya xuuraa qonccissanawu Iyesuusi xammaqettis. Gal'a maachchan Xoossaa heezzatettaappe dariya baggaa Xoossaa issotettay qoncciiddi gammis. Dumma dumma leemisuwan, dumma dumma haasayan, dumma dumma hanuwan Xoossaa heezzatettay qoncciiddi gam"ikkonne gal'a maachchay keehippe boxooxissidi odiyoy Xoossaa heezzatettaa odes. Gal'a maachchay keehippe boxooxissidi odiyoy Xoossaa issotettaa odes. Xoossaa heezzatettay aahuwan odettidoy ooratta maachchaana. Heezzatettay issotettaa xayssenna goday. Issotettay heezzatettaa xayssenna goday. Heezzu sunttan, heezzu bollan, heezzu oosuwan qoncciya issi Xoossay qoncciyan banatettaa qonccisidoy ooratta maachchaana. Maatiyoosa mishiraachchuwan shemppuwaa heezzaanii payduwaa 15ppe doommi nabbabiyoode Iyesuus Kiristoosi Yorddaanoosa shaafan xammaqettidi kiyoogaappe sintta baggan saloy dooyettiis yaagees. Saluwaara Xoossaa aaway ta dosiyo na'aa hagaa be'ite siyite yaagiya cenggurssaa sissiis. Geeshsha ayyaanay qassi haraphpho meran paalliiddi yiidi Iyesuusa bollan shemppis. Ximqatiyaa baalaa Giriike qaalay Iphifaaniyaa yaagees. Qonccettaa baalaa yaagiyoogaa. Ingilizattoykka hegaappe laattidaagan Iphifaaniyaa gi xeeses. Qonccetta baala ximqatiyaa baala. Xoossaa aaway saluwaara ta dosiyo na'aa hagaa be'ite siyite gidi markkattiis. Na'ay Yesuusi qassi Yorddaanoosa shaafan qantta geessan un'ottidan asatettan qonccidaagee xammaqettidi kiyiiddi beettis. Geeshsha ayyaanay qa haraphpho meran paalliiddi yiidi. Haraphpho kiyidi gidenna haraphpho meran gees. Haraphphoy ashkke. Xoossaa geeshsha ayyaanay ashkke. Haraphphoy qime oyqqenna. Xoossaa geeshsha ayyaanay nu oottido nagara nu bolli qime oyqqiyaagaa gidenna. Aawatee hagaa birshshidi tamaarissiiddi haraphphoy maraa aagaa worikko phuuphulliyaa aagaa ekkikko baqatuwaa ba keettaa olada bayrukku haraphphiyaa. I keettaa laalikko aggada bawus. Xoossaa geeshsha ayyaanay nu nagaraa oottikko Xoossaa azzanttikko nu ashuwaa azallatettaa nu ay nagara oottikkonne Xoossay nuna aggidi beerenna. Xoossi nuna aggiyaaba gidiyaakko nu daana danddayokko. Nu nagaraarakka nu de'uwan de'iyoy maayidi gixxidi miidi uyidi nu shicaara de'iyoy Xoossay ayyaanay nunaara de'iyo gishshataassa. Morkkee nu bollan qoppiyoogaadan gidennan nu eqqidi de'iyoy Xoossay nunaara de'iyo gishshataassa. Ay Xoossaa azzanttida urakka Xoossi oli aggi erenna. Maarota gallassa I simmiyo gallassaa Xoossay naagees. Gidoshin Xoossaa kaddaas giidi issi uray kaddikko Xoossaa ayyaanay appe haakkees. Haraphphees keettaa laalikko haraphphiyaa aggada biyoogaadan Xoossaa kaddaasi Xoossi oonee issi uray giikko Xoossay heezaawappe haakkees. Xoossaa geeshsha ayyaanay heezaawappe haakkees. Xoossaa geeshsha ayyaanay haraphpho meran Iyesuus Kiristoosa bolla yiidi wodhdhis. Haati waaxiyoode Iyesuusi xammaqettidoy Sillaasiyaa xuuraa heezzatettaanne issotettaa xuuraa nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi qonccissanawu Iyesuus Kiristoosi xammaqettis. Hegaappe ha simmiyoode
Iyesuus Kiristoosii xammaqettido eebissee giyode nu ximqatii anjanaw Yesuusii xammaqettis. Haykka Iyesuusii xammaqettido eebissee giyode nu acuwa dabdaabbiyaa Iyesuusii peeranaw xammaqettis. Hawaaree P'awuloosi Qolaasiyaasaa biittaa asaw xaafido kiitan shemppuwaa 2:14 bollan nuna mootiyaa acuwa dabdaabbiyaa nu sinttappe un'ettidi peeridi diggiisi yaagis. Acuwa dabdaabbiyaa Yesuusi peeranaw acuwa dabdaabbiyaa daakkanaw Yesuusii xammaqettis. Woosa keettaa awatii tamaarissiiddi hagaadan yaagosona. Xalahee Addaamanne Hewaano merinaw taaniniyo ayille yaagiyaagaa farama giidi faramissiis. Issi dabdaabbiyaa xalahee fiidi Yorddaanoosa shaafan zaallaa garssan qottiis. Issi dabdaabbiyaa qassi Si'ooliyaa garssa baggan fiidi qottiis. Iyesuusi Yorddaanoosa shaafaa asatettan hemettiiddi biidi Yorddaanoosa shaafaa yedhido wodiyan a xoossatettaa wolqqan acuwa dabdaabbee Yorddaanoosa shaafan de'iyaagee seeri bayis. Arba galla ashuwan masqaliyan diiddi shemppuwan Si'ooliyaa Yesuusi wodhin Si'ooliyan de'iyaa dabdaabbee seeris. Nu acuwa dabdaabbiyaa nuna mootiyaagaa Iyesuusi peeranaw xammaqettis. Iyesuusi peeranaw xammaqettis. Xaaxi waaxiyoode Iyesuusi 30 layttan Addaama 30 laytta wodalla oottidi na'atettaa maataa Xoossay ayyo immidi medhdhido Addaame nagaraappe denddaagan na'atettaa xayidaagaw na'atettaa zaaranaw 30 layttan nu Goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi Yorddaanoosa shaafan Iyesuusi xammaqettis. Hara shaafati ubbay de'ishin Iyesuusi dumma doorido Yorddaanoosa shaafa. Yorddaanoosa shaafay hiraagay odettido shaafa. Yorddaanoosa shaafay gal'a maachchaanii malaaliyaabay an polettido shaafa Yorddaanoosa shaafay. Xoossaayyoo sabaa mazmuriyaa yexxida Daawite 113 saban payduwaa 3 bollan hagaadan yaagees. Nenoo Yorddaanoosee neeni baqatidoy, nenoo Yorddaanoosee neeni guye simmidoy waanadii yaagees. Yorddaanoosa korima booraadan guppaasu yaagees. Yorddaanoosa shaafaa medhdhida Goday Yesuusi ikko yiido wodiyan Yorddaanoosa shaafay tana medhdhida Goday taakko yiis yaagidi qaaxxiyoogaa doommis. Hiraagay odetti uttido gishshataassa. Gal'a maachchan qa dumma dumma malaatay Yorddaanoosa shaafan polettis. Niimaana geetettiya Sooriyaa biittaa olaa gadaaway babaruwappe 7 muukettidi kiyidi geeyido Yorddaanoosa shaafaana. Iyyoobi inchiricha hargiyan oyqetti hargidaagee wurssettan paxidoy Yorddaanoosa shaafan meecettidi paxis. Abrahaame saruwaa gadaawaa geetettida Melketseedeeqeera gayttidoy Yorddaanoosa shaafaa pinnidi gayttis. Yorddaanoosa shaafay dumma dumma malaaliyaabay polettido shaafa. Ha shaafaa Iyesuusikka dooridi ha shaafan xammaqettanaw bis Iyesuusi. Yorddaanoosa shaafay qommon 2 shaahettees. Yoorennaa Daanoos geetettidi. Iyesuusi Yordaanoos geetettiya 2 yiidi gayttiyoosan asanay koyro merettiiddi issi addaameppe merettis. Nagaraa gaasuwan shaahettis. Ayzaabiyaanne Ayhudiyaa qaxxarettaaganne qaxxarettibeennaagaa giidi 2 shaahettis. Asanaa issuwaa oottanaw yiida Iyesuusi Yorddaanoosa shaafan xammaqettidi ximqatiyaa nuuyyo anji immidi ammanidi ximqatiyaa xammaqettida oonne shaahoti baynnan Xoossaa kawotettaa geliyoogaa Iyesuus Kiristoosi nuusi bessiis. Xaaxi waaxiyoode ximqatiyaa baalaa Toophphiyaa Orthodookise woosa keettiyaa layttan qoppada nu Godaa nu xaliyaa Iyesuus Kiristoosa bonchchaydda anjettida xabalan aracetteettes. Iyesuusi Galiilaappe Yorddaanoosa shaafaa wodhdhi aqidoogaa leemisuwan taabootati Iyesuusa sunttay a bollan xaafettidoogee. Doomettay, giddoy, wurssettay, de'oy Xoossaa Na'aa Iyesuusa yaagiya de'o Iyesuus Kiristoosa sunttay a bollan xaafettido taabootaa ekkidi Yorddaanoosaw leemiso gidiya ximqatiyaa sohuwaa mulesa wodhdhidi hegan Iyesuusa galatiiddi sabbiiddi aqidi Iyesuusi Yorddaanoosa shaafan xammaqettidi guye simmidoogaa leemisuwaa qassi Iyesuusa sunttay de'iyo taabootaa ekkidi guye taabootay biido woosa keettaa adbaaraatiyaanne gedaamaatiyaa
simmeettes. Itoophiyaa Ortodoksii woosa keettan wolqaama gutaraa kiidi bonchiyoo baalatuppe issoy nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi xammaqettido ximqatiya qoppiyoo baala. Ha baalaa qoppiidi anjettida xabalaan aracetteettes. Nabee Hizqeeli hastamanne usuppunta payduwa nabee Hizqeeli hastamanne usuppunta shemppuwan payduwa 25 bollan loo haattaa inte bolli aracanaa intekka qassi geeyanaa yaas. Loo haattaa inte bolli aracana intekka qassi inte tunatettaappe inte balaappe inte mooruwappe inte geeyana yaagis. Loo haattan anjettida xabalaa aracettidi nu de'uwaa anjidi nu godaan nu xaliya Iyesuus Kiristoosi xammaqettidoogaa Iyesuus Kiristoosi nu gishshawu ziqqi googaa Iyesuus Kiristoosi nu ximqetiya anjanawu I xammaqettoogaa qoppiiddi ha baalaa aahuwan boncheettes. Nuna qorennan shaakkennan layttappe layttaan naagidi heemmidi ha baalawu gattida ha baalawu goda gidiya nu godaan nu xaliya Iyesuus Kiristoosawu galatay bonchoy gido. Dumma sohuwan gididi ha cenggurssaa ha timirtiya siyiiddi gam"ida ubbay hashshu inttena ximqataa baalawu Iyesuus Kiristoosi saruwan gattes. Xoossaa saroy nunaara ubbaara issippe gido.